Zdravo svima, moje ime je Lazar. Ćao, moje ime je Zvonimir. I ovo je podcast koji smo nazvali Mrš. Zvonimire. Čajćo. Povedeš ti po domaći. Šta si rekao? Čajćo. Čajećo. Čakavski. Aha. Da. Zvonimire, mislim da nam duguješ nešto. Što su dugovi? Ovo postavljaš pitanje čim. Mislim da si napravi obećanje meni i slušalcima da ćeš pričati o teleportaciji koja je moguća i to me jako interesuje. Pa da, od masu ljudi koji su se javili zapravo su najviše njih kazivali o teleportaciji. Sada sam ko to interesuje. Da, pa bi mogli zapravo o tome. Da, danas je poznata teleportacija, način teleportacija jedne čestice, fotona, a onda kad smo došli do dvije smo zapeli. To je trenutno stanje u ovoj realnosti. To je problem koji smo pričali bili. Da, tako da je ono ko Borov modela Toma sve je lijepo objasnio za vodik, ali kad smo došli na helij već stvari nisu držale vodu. Tako da, kod te teleportacije što? Znači ideja je da ja sad na ovom mjestu imam neki predmet, neku recimo kocku, stolicu, što god, koju imam izbor ili želju preseliti na neko drugo mjesto, ali da ne koristim pritom rošule, role, zrakoplove, letjelice, podmornice, brodove ili neka druga klasična. Nego da to nekako neki elektromagnetski val upakiram neke informacije, pošaljem ih na drugo mjesto i onda to riješim. Postoji sad tu dvije različite mogućnosti teorijski. Jedna je da ja tu stolicu skeniram na način da dobijem nacrt te stolice. Kao što imamo nacrt od kuće, kao što imamo nacrt od nečeg broda, pa prema tom nacrtu izgradimo taj brod ili kuću. Ideja je da ja u postupku skeniram stolicu, dobijem nacrt te stolice, razgradim tu stolicu na elementarne čestice o kojima smo govorili, onda to brzinom svjetlosti, jer je to najveća moguća brzina ili informacijom da, pošaljem na mjesto gdje želim tu stolicu imati i sad pošaljem te čestice, pošaljem te informacije, pošaljem taj nacrt i temeljem tog nacrta i tih gradbenih elemenata ja na neki način izgradim ponovo tu stolicu i onda se ona u tom trenutku nađe na drugom mjestu. To je neka ideja u teoriji. Da. Druga ideja je da ja tu stolicu u prvim koracima na isti način skeniram, otkrijem nacrt te stolice u smislu koliko elementarnih čestica unutra treba, na koji način i tako dalje, i pošaljem informaciju o nacrtu samo na ono mjesto na kojem želim kreirati tu stolicu, a s obzirom da su opeke i s obzirom da su elementarne čestice i kojih ima svugdje u svemiru, onda na tom mjestu od tih nekih drugih elementarnih čestica prema tom nacrtu iskreiram identičnu stolicu koju sam imao na mjestu od kud sam poslao informaciju da je želim iskreirati. Razlika između prvog i drugog je što u ovom drugom imam dvije stolice u jednom trenutku, pa sad imam ovu s koju sam imao cilj teleportirati i onu koju sam tamo kreirao. To je ideja. Ali to nekad nije teleportacija sama po sebi kako smo vidjeli u filmovima. A dobro, nije. Filmska je ona prva. Skeniram nacrt, uzmem čestice, pošaljem ih tamo, znači dekonstruiram te i tamo te složim prema nekom nacrtu i to čak filozofski nema poteškoća, ali do filozofije ćemo doći kasnije. Idemo prvo do nečeg drugoga. To je ono što smo u prvoj epizodi govorili, to je kvantno motrenje. Znači, sukladno kvantnoj fizici, ja čim nešto promotrim, ja mijenjam stvarnost toga i sebe što sam promotrio. Dakle, u ideji skeniranja stolice,
i dobivanja informacija o tome što stolica jeste, ja sam je kvantno promotrio i to više nije ta stolica. Jer sam joj promijenio njenu stvarnost. To je nevjerojatno. Kako možemo samo posmatranje, pričao si o fotonu u prvoj epizodi, da samo posmatranje fotona mi već menjamo čitav sve događaj. Kompletno bivanje. On više nije čestica koga zanima, nek pogleda prvu epizodu. Čak i stolice onda. A tako i svega drugo. Pazi, ako samo jednoga di onda kad dođe čopor nekih tamo čestica i tako dalje. Sad kod teleportacije to postaje izazov, neko će reći problem. Jer kako će ja kreirati na drugom mjestu tu istu stolicu ako to više nije informacija o toj stolici nego mojem petljanju, brljanju i mrljanju po toj stolici. Ne? Sad u nekom razmišljanju kako to učiniti, znači kako dobiti informacije o stolici, a da je ne promotrim. Da bi informaciju o toj stolici mogao slati na drugo mjesto i sukladno tome je onda izgradio. Zvuči kao nemoguća misija. Fizičari su vrlo kreativni. Tako da, postoji nešto što se zove uparene čestice o kojima smo mi isto govorili ovdje. Što to znači? Da se čestice u paru ponašaju tako da čim se jedna promijeni, druga se uskladi. Jel tako? O tome smo isto govorili, ne znam u kojoj epizodi. Informacija. Što? Kad bi ja nekako došao do svih parova čestica, onih čestica koje su u stolici. To znači da bi ja mogao percipirati, snimati, komunicirati sa parovima čestica, znači sa parovima čestica, bez da petljam po stolici koja je tamo i bez da nju motrim, bez da nju skeniram i bez da nju znam išta o njoj. Znači, to je ideja. Aha, imam parove čestica, pa ću po njima, pa zbog usklađenosti njih dvaju ja ću dobiti informacije. Znači, ako vidim parnjak od ove, ja ću dobiti informaciju o toj stolici i onda ću sa tom informacijom na onom mjestu s pomoć drugih čestica moći iskreirati tu stolicu. Sad, kod te pak ideje je zanimljivo to što se u jednoj stolici sastoji od jako puno čestica, jako puno elementarnih čestica. Da li možete komuniciraš uopšte sa njima da ne promatraš tu stolicu? S obzirom da ja znam da su parne čestice, promijenim jednu, druga se odmah uskladi. Znači ja informaciju o jednoj čestici automatski imam informaciju o njenom parnjaku. Dakle, ja čim znam nešto o jednoj, ja automatski znam i nešto drugoj. Dakle, čim ja znam o čestici koja je parna u onoj stolici, ja automatski znam što je sa tom česticom u stolici bez da sam je gledao, bez da sam je skenirao ili bez da sam išta po toj stolici petljao. I onda u tom trenutku može da napraviš onda po tim informacijama, kad ja znam što je ona tamo, što nije i kako jeste, ja nacrtam pod navodnike nacrt i kažem, aha, sad će mi treba toliko čestica, toliko opeka, toliko veziva i plastično pričam na tom mjestu da bi ja tu identičnu stolicu tamo ali kad stvorio. dobiješ tu identičnu stolicu na toj drugoj strani tokom te teleportacije, ti u tom trenutku kada je posmatraš ili promatraš, da li u tom trenutku onda menjaš ti njene atome, njene sastavi po tome? Naravno, ali ona već kreirana, to je sad poslije kreacije. Razumiješ, ona je već kreirana, to je nešto što nas više nas sad zanima samo kako je teleportirati nakon toga. Da li to moguće se raditi ne na stolici nego na ljudskim bićima? Na fotonu, sad ćemo doći do filozofije. Na fotonu je napravljeno kod dvije čestice već problem zbog nekih drugih stvarčica i kada ja pričam o stolici ne vidim nešto kao što pričam o ljudskim bićima. Što kad bi ja na takav način teleportirao mačku, ne mora biti Schrödingerova ili tako dalje, može biti bilo što pingvina, kita, delfina, orla, kondora, kokoš domaću koja skače po dvorištu ili ne znam ni ja čemu, ili ljudsko biće. Što to znači filozofski? Čekaj, dolazi problem tu. Pa dolazi problem, ajde kod onog prvog dijela, kod teleportacije. Ja snimim čovjeka, razgradim ga i sastavim ga na drugom mjestu. Kod druge priče ja snimim tebe, dobijem informaciju o tebi i na drugom mjestu kreiram drugog Lazara. U tom trenutku postoje dva Lazara. Tko su ta dva Lazara? Da li je jedan original, drugi kopija? Što je s dušom Lazara u tom trenutku? Što je s dušom kod one teleportacije? Što je sa svijesti Lazara u tom trenutku?
That is the philosophical question about teleportation. Teoriju, također smo pričali u prošlim epizodama, da kada čovjek spava i kada dolazi do odluka, možemo u teoriji da se premestimo u drugi univerzum, da se shiftimo u neku drugu realnost. Ali ovdje kreiram od identičnih elementarnih čestica, identičnog lazera. Neko će reći, koji nije pobornik, koji će imati sve kemijske reakcije u mozgu, da su to sad dva potpuno nezavisna bića koje od tog trenutka, koji ima svoju povijest, kreću u potpuno različite priče svojih života. Jeste li vi braća? Jeste li vi klonovi? Niste. Što ste vi jedan drugo? Klonovi, niste klonovi, jer klon nastane iz tvoje stanice koja se onda reproducira. Ovdje si izgrađen od istih opeka, kako da imaš dvije kuće koje su jednako izgrađene. A ne bi onda ja nestao u klasičnoj nekoj teleportaciji koju mi znamo iz jednog mjesta drugog? U onoj prvoj sam ti rekao da, ali u ovoj drugoj, u koja će izbjeći motrenje, će nastati dva tebe. Zar nije ta druga onda kloniranje više nego teleportacija? Kloniranje je postupak u kojem se iz tvog bića vadi stanica koja se ugrađuje negdje drugdje, ovdje se reagira. Ovo imaš dvije kuće koje ćeš izgraditi sa jednakim opekama, po jednakom nacrtu, sa jednakim temeljima, jednakim krovom i jednakim prozorima. Jesu li to jedna iz druge nastale? Ne, nastale su iz jednog nacrta, ali sa potpuno nezavisnim gradbenim elementima. Tako i ovdje. Ali sad ubacimo opet teološku perspektivu, ne znam koju perspektivu. Što je s onim što nije tjelesno u mom biću u tom trenutku? Jer ako ja nisam samo tjelesno biće, nego i energetsko biće, i ako sam intuitivno biće i sad odjednom se kreira nešto drugo, što je to? Što je, ako sam beskonačno biće, sad jednom dva tijela za mene kao beskonačno energetsko biće? Tu se otvaraju opet mnoga pitanja, kažem, kod ovog drugog teleportiranja. Kod ovog prvog vidimo da je problem, jer kvantno motrenje će reći nema šanse, ne o čemu se tu zapravo radi. Sad, ovdje se otvara zanimljivo pitanje blizanaca, koji već u ovoj realnosti, jednojajčani blizanci, dolaze u po istom nacrtu, će kažeš. Po potpuno istom nacrtu se utjelovljuju u potpuno identična tijela. Ovo je sad suprotno. Dakle, ovdje imamo tijelo koje će se u teleportaciji kreirati u dva tijela, a imamo nešto što je energetski se utjelovilo ili nešto što se utjelovilo. Kod blizanaca imamo dva tijela i pitanje je, ili dva tijela u kojim se nešto utjelovljuje. Da li se utjelovljuje jedno ili se utjelovljuje dva? Što su energetski onda blizanci? Što ako ja u teleportaciji nastavim dalje? Da li je moguće onda da kreiraš svijest samim tim? Pitanje je svijesti. Što je onda sad tu, što ja tu prosuđujem? Sad u ovoj teleportaciji ja mogu lazer opet originalnog teleportirati ili ovog koji je nastao kasnije. Pa imam 2, 3, 4, 5, 6, hop, 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 hop. Čim bi taj mogu da se kreće, misli, govori, za ne bi onda trebalo da ima svijest? Pa da. Ovisi opet o perspektivi. Neko tvrdi da je to moguće. Drugo će tvrditi ne, to će nastati mutant, Frankenstein, čudovište iz ne znam ja koga, koji neće imati svijest i dušu, jer može biti samo u jednom, pa će ovo biti ne znam ja što. Ovo će reći ne, ako se ne baziramo na ne znam čemu, gradivnim elementima i nema ništa više od toga, onda ih mogu i isteleportirati x stotina i sve će biti kako će biti. No ako je sve energija, ajmo sad iz početka, možemo, sad to je opet niz pitanja koji mogu otvarati. Što je onda, dakle, s blizancima u ovoj realnosti? Što je onda s energetskim otiscima blizanaca u ovoj realnosti? 15. Što je onda u cijeloj toj priči, i to nije kloniranje je nešto drugo gdje se gubi zapravo materijal, i što je sa sviješću i kakva ta svijest onda može biti? Je li i to splitanje u ovoj realnosti za razliku od splitanja energetskog u više realnosti koje se malo prije spominju i koje smo spominjali u nekoj od prethodnih epizoda? A što je sa splitanjem splitanja? Što ako u tom trenutku teleportiramo personu koja je splitana u dvije realnosti, koja je ADHD ili autist ili nešto, što onda imamo? Splita. I tako dalje. Što nam to kaziva i kazuje za naše bivanje u ovoj realnosti? To pitanje je bilo? Poznam. Što nam sve ovo može kazivati o našem bivanju u ovoj realnosti i našem susretanju s takvim bićima u ovoj realnosti?
što nam u našoj okolini blizanci nose, koji nam doprinos mogu biti i koje mogućnosti imamo da ih ne primjećujemo. Susretači i imati susrete s blizancima. To su pitanja koja opet u energetskom smislu govori o elementarnim česticama, o parovima čestica, o ne znam čemu sve ne. No, što sve možemo činiti drugačije, gdje ćemo odmah promijeniti sve realnosti u kojima participiramo, u kojima bivamo, u kojima primamo i u kojima davamo. Ja bih završio ovako. Što misliš? Može.